Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Dakbayan sa Lapu-Lapu, gipaubos na sa Alert Level 1. Mayor Ahong Chan, mipaybaw nga kapin sa 75,000 ka mga tao ang mutambong siyang Grand Rally karong hapon. Live-in partner, kipusil patay kaganyang udto sa lungsod sa Konsolasyon. Sunog miulbo karong adlaw sa dakbayan sa Sugbo atol sa katapusang adlaw sa Fire Prevention Month. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ng mga balita ug opinyon. Ako si Donna Lavares Andicoy. Kini ang Sayri 47. O karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu gipaubos na sa Alert Level 1 nga estado. Samtang gipaabot usab nga musunod sa pagpaubos ang syudad sa Mandaue. Ang kasayuran ihatod ni Patch Anthony Inso. Gipaubos na sa Alert Level 1 ang estado sa kagamhanan sa syudad sa Lapu-Lapu kini magitugan ni Dr. Mary Jean Luriche, Chief Pathologist sa Department of Health o DOH-7. Kaya nung duman nga una nang gireconcile sa syudad ilang mga datos aron makabot ang 70% sa mga senior citizens nga nabakunahan sa coronavirus disease 2019 kon COVID-19 vaccine. Either this Monday lang na-announce or late last week. But definitely, Alert Level 1 na ang Lapu-Lapu. They have complied with the requirements. Nasayran nga una nang gipangandoy ni Lapu-Lapu City Mayor Junior Dahong Chan nga mapaabot sa Alert Level 1 ang syudad sa tuyo nga mubalik na ang kadasig sa ilang ekonomiya hilabi na sa natad sa turismo. Samtang gipaabot usab nga mapaubos sa Alert Level 1 ang syudad sa Mandaue. Matod ni Luriche nga bago rasab na reconcile sa syudad sa Mandaue ang ilang datos sa mga nabakunahan sa COVID-19 vaccine. For Mandaue City, yesterday, we finished the data reconciliation. So it was already submitted and that is already for, again, recommendation for de-escalation to Alert Level 1. Taas pa noon ang angayan nga gukdon sa Cebu Provincial Government aron mapaubos kini sa Alert Level 1. Human nga doon na pa'y mukabat sa kamilyon ka mga individual sa lalawigan ang gikataho nga dili pa bakunado. Patch Anthony Inso, CCTN News. Sugod-sunod simana wa nay barangay isolation center ang Dakbayan sa Sugbo. Apan matud sa Cebu City Emergency Operations Center, ipabilin ang isolation center dinha sa barangay Labangon. Ang kasayuran ihatod ni Decime Padilla. Gipahibaw ni Cebu City Councilor Joel Garganera, Pangulo sa Emergency Operations Center Cebu City, usa na lang ka Barangay Isolation Center kun BIC ang nag-operate karon sa syudad. Mao kini diha sa Barangay Labangon. Duna pa kini 5 ka pasyente nga nagpositibo sa COVID-19 apan sigon ni Garganera nga posible sunod semana makagawas na sila og masiranan nila ang maong BIC. Matod ni Garganera nga ilahang ibalik sa original nga porma ang mga tunghaan og limpyuhan ug i-disinfect pod nila kini sa dili pa i-turn over og balik sa Department of Education kun DepEd. Kay numduman nga gibalik na sa Cebu City Government ang mga tunghaan nga gihimong BIC ngadto sa DepEd tungod kay gamiton man sab kini easy polling center sa maabot nga May 9, 2022 national ug local elections.
Once mabutang na siya, well, prepare na po sa coming election. Kaya gamiton mo na sa pinili ay, no? So, that's it. And then, rest assured, by next week, wala na tayo BIC. And then, ang atong gamiton, ang kananalang Moses, which can, by the way, accommodate rather, 160 to 200, depende lang mag-expand ka. Samtang base sab sa datos sa EOC Cebu City, na lang sa 83 ang active cases sa COVID-19 sa Cebu City ug sa 80 ka barangay sa Dakbayan, na sa 47 ka barangay ang walay reported transmission sa COVID-19. Si Garganera miingon nga usa sa nakatampo nga padayon nga mikunhod ang kaso sa COVID sa syudad, mao ang vaccination, ingon man responsable na sab ang mga tao. Vaccination. I would say vaccination is major. And then perhaps, and also because duha naman takatuig nagbugno ni ani ang atong mga tao, ang ilang kooperasyon, anywhere I go, natod na mga interior portion, mga panyami, people are really wearing masks, especially senior citizens wearing masks. Na yung mga bata noon, magdodua. So, that's vaccination and compliance also. Masaligod si Garganera nga nunot ni ining padayon nga pagkunod sa kaso sa COVID sa Dakbayan, magpabilin sa Alert Level 1 ang Cebu City. Desmay Padilla, CCTV News. Hangyoon sa Pangulo sa Emergency Operations Center sa Dakbayan sa Sugbo ang Maritime Industry Authority aron tugutan na ang mga barko nga musud o gawa sa Dakbayan sa Sugbo nga 100% na ang ilang capacity. Nakadawat og reklamo ang Cebu City EOC gikan sa mga shipping companies nga hangtod karon wa pa gitugtan ang 100% nga mga pasahero, sukwahi sa mga airlines nga pwede na makapasahero kung makasakay o puno. Gitugan hinuon nga gipaabot na ang maong concern ngadto kang retired General Mil Feliciano, IATF Visayas Chief Implementer. Sa pagkakaroon, anaa pa sa 70% ang capacity sa mga barko o gihulagway nga dugay nang nag-antos ang mga shipping lines sa epekto sa COVID-19 pandemic. So, right now, I'm writing a letter addressed to Marina, nga all routes nga na appeal ang Cebu City, ang tanang routes nila, regardless of outgoing or incoming, pwede na 100%. As long as, of course, katong mga enclosed nga air condition, na sila HEPA filter or na sila ventilation. There's fan, no? Kadaguan sa Department of Health dinhi sa rehiyon ni Tataw nga responsibilidad mismo sa local government unit ang pagsiguro nga matuman ang health protocol sa ilang palibot. Labi pa nga nagpadayon karon ang mga pulong-pulong og political rally. Ang kasayuran ihatod ni Gia Navarro. Namahayag ang Department of Health 7 nga ang local government unit mo'y adunay dakong responsibilidad sa pagsiguro nga luwas sa COVID-19 ang lugar. Reaksyon kini sa ahensya dunga na sa pagdasok sa mga tao sa matag political rally nga ipahigayon. Matod sa ilang regional director nga si Dr. Jaime Bernadas nga walay police power ang DOH, sanglit igo lang silang mihatag o gibugaton sa mga guidelines nga gihimo. Maong ana sa LGU ang gahom sa pagpatuman sa mga health restrictions, sanglit anaa mismo sa mga lider ang mandato niini. There are violations to that. I think we leave that to the local government concerned. We should not be also complacent about all this because we will really have problems. Nagpadayon karon ang mga pulong-pulong sa matag kampo ning panahon sa eleksyon. Mong subling mi painomdom si Dr. Bernadas nga tumanon gyapon sa publiko ang basic health protocols, ilabi na ang physical distancing. Samtang anausab sa kamot sa mga umaabot pang mga lider ang pagsiguro nga magpabiling luwas ang pagpangampanya ning panahon sa new normal. Sa gihapon, gitambagan sa DOH7 ang katawhan nga di gyapon mangumpiyansa bisan og nagkaluwag na ang health restrictions karon. Now, good if we can already cover 85% of the population, then maybe we can relax a little. But for now, we really have to exercise due diligence and prudence among the candidates and among our leaders
to adhere to those standards. Base na sa DOH-7 bulletin nitong Marso 30, ana pa sa 798 ang active cases sa COVID-19 lukup Central Visayas. Sa mong ihap, ana sa 456 ang active cases sa Cebu City, tag 21 ka mga active cases sa Mandawi City ug Lapu-Lapu, samtang 257 active cases sa Cebu Province. Mobot na usab sa 59.73% ang bakunado na bato COVID-19 lukup Sugbo. Gian Navarro, CCTN News. Tugbong tabo sa Cebu City Hall mibalik na og mapalit sa mas barato nga presyo sa mga utanon, prutas ug uban pa. Ang tugbong tabo sa Cebu City Hall gisalmutan usab sa mga mag-uuma sa 28 ka mga upland barangay sa Dakbayan sa Sugbo. Ang kasayuran ihatod ni Desime Padilla. Nag-relaunching ang Cebu City Government sa ilahang tugbong tabo sa Cebu City Hall nga gisalmutan sa mga mag-uuma sa 28 ka upland barangay sa syudad. Mato ni City Agriculturist Joey Baclayon, kada barangay doon na sila gipili nga mag-uuma nga mahatagan og higayon nga makadisplay sa ilahang mga produkto matag simana diya sa Plaza Sugbo. Mga baratog preskong utanon ang mapalit diya sa tugbong tabo sa Cebu City Hall. Mahimong makapalit og mga utanon ug uban pang langutmon matag adang Huwebes ug Biyernes. Giklaro ni Baclayon nga matag simana lahi-lahi nga mga mag-uuma ang mahatagan og higayon nga makabaligya sa ilahang mga paninda diya sa tugbong tabo sa Cebu City Hall. Gawasab sa mga utanon ug prutas doon na sa ornamental plants ang ibaligya diya sa tubangan nga bahin sa Cebu City Hall. Ang mga mamaligya ay ornamental plants kada adlaw makadisplay sa ilahang mga tinda apan kadtong namaligyag utanon ug prutas duha lang ka adlaw ang gihatag sa ilaha kay gituyo kini sa syudad aron dili masulod sa nahuna sa mga mag-uuma nga maninda na lang gyud ug aron sab dunay adlaw nga makabalik sila sa umahan ug makapananom og usab. Ang grupo, this is participated sa atong Cebu, atong mga mag-uuma nga mga association, grupo. Na ato'y grupo na to sa ornamental nga din ato pong ipa-display at tubangan tuyok sa atong mga kakahuyan para pag-add og beautification sa ato ang plaza at the same time makabaligya po sila. Bahin sa serbisyo nga gihatag sa Cebu City Government sa mga mag-uuma nga apil sa tugbong tabo sa Cebu City Hall ang syudad. Dunay sakyanan nga giandam nga maoy mukuha sa mga mag-uuma aron makadisplay sa ilahang mga paninda. Si Baclayon miingon nga makabaratog 5 pesos ngadto sa 10 pesos ang mga mamalitay sa tugbong tabo sa Cebu City Hall itandi sa ubang merkado sama diya sa Carbon Public Market. Mas barato sa ang presyo, gituyo na to ang presyo kumpara na to sa retail na to sa Carbon Market, barato siya from 5 pesos to 10 pesos cheaper than the Carbon Market. Nasayran nga nitong Marso 2020 na hunong ang tugbong tabo sa Cebu City Hall ug karon lang kini gibalik sa Cebu City Government. Desime Padilla, CCTN News. Mosunod! Mayor Ahong Chan mipaibaw nga kapin sa 75,000 ka mga tao ang mutambong siyang Grand Rally karong hapon. Kana guban pambalita sa magbalik sa Saire 47. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
Marami sa ating mga kasama, mga kakilala at mga kaibigan ang hindi pa rin lubos na makapaniwala sa ating gagawing paglahok sa darating na eleksyon. Patuloy ang mga tanungan kung totoo talaga. Ang nakatutuwa, wala namang tumututol. Nais lang na matiyak na ito ay isang laban na walang atrasan. Handang lumuhok ang marami. Pinuhay ang pag-asa. May pagpipilian na. Sa wakas, ang bawat isa sa ating hanay ay may pagkakataong ipamalas ang kabayanihan, tunay na paglilingkod at walang kupas na pagmamahal sa Diyos at bayan. Batay na rin sa tamang pag-unawa, alam natin na ang takbo ng pamumulitika dito sa atin ay dapat nang baguhin. Ibalik natin ang mga tamang batayan ng paglilingkod at paghawak sa pamahalaan. Karapatan ng ating sambayanan na pamunuan ito ng mga lider politika na may tunay na kaalaman, kakayahan at loobin na harapin ng walang alinlangan ang bawat salot sa ating lipunan. Bawiin natin ang bukas. Ibalik natin sa mamamayan ang liwanag sa ating kinabukasan. Ito ang laban natin. Ang Ash Wednesday mo'y sinugdanan sa 40 kaadlaw nga Lenten season nga matapos sa Domingo sa pagkabanhaw. Alang nato mga Katoliko, kini mo ang panahon sa paghinulsol sa mga sala nga atong nabuhat. Ang paghinulsol mo ang hingpit ka pagtalikod sa sala o pagbago sa kinabuhi. Sa Isaiah 58, 6-7, nagingon, ang puasa nga akong gikinanglan mo ang pagbugto sa mga gapos sa sala o pagtangtang sa hikot sa yugo, ingon man sa paghatag o kagawasan sa mga dinaog-daog. Ang pagbali sa tanang yugo, dili ba ang puasa nga akong gikinanglan mo nga hatagan ninyo pagkaon ang mga gigutom o papuyo ninyo sa inyong balay ang mga kabus na walay pulianan o gabistihan ninyo ang hubo inay pasagdan ninyo ang inyong kaigsunan. Nining mga adlaw sa Korisma, ipahinumduman kita unsa kadako sa gugma nga gihatag sa amahan kanato. Ug aron madawat nato ang maong gugma ug kaluoy sa Ginoo, kita buhatag usab og gugma ug kaluoy ngadto sa uban. Kini ang inyong Tatay Dudong, maghinaot kahunta masabtan nato ang kadako ug kalawom sa maong gugma. Niining atong pagpangandam sa pagsaulog sa labing dakong selebrasyon ang pagkabanaw sa atong Ginoo. Shalom. Balik sa atong mga balita, kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo nangandam na sa kalihukan nga mahitabo karong adlaw Sabado nga mao ang Grand Rally sa BOPK nga tambungan ni Vice Presidential Candidate Tito Soto. Kini aron dili masubli pa ang nahitabo sa Arat Concert diin daghang mga tawo ang naangol. Ang kasayuran ihatod ni Decime Padilla. Karong adlong Sabado, Abril 2, 2022, mahitabo ang Grand Rally sa Bando Osmeña, Pundo Kaswagan kun BOPK diha sa Cebu City Sports Center ug sa ilahang kalihukan. Gimbitar nila si Vice Presidential Candidate Tito Soto aron dili na masubli pang nahitabo nga insidente sa Arat ta Cebu Concert kundi indagan ang naangol gumikan sa kadaghan sa tawo. Ang Cebu City Disaster Risk Reduction Management Council ingon man ang Emergency Operations Center Cebu City nihimo og mga pagpangandam sa kalihukan sa BOPK.
BUPK. Sigo ni Attorney Jerry Carillo, chairman sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council, nga nagigstorya na sila sa organizer sa maong kalihukan ug gihanay na nila ang measures nga gikinahanglan. Pipila sa mga measures nga ilang ipatuman mao nga diha palang daan sa Police Station 2, magbutang na sila og barikada aron sab nga ma-check ang mga tawo kung dunay bay ginadili nga gipangda ug aron sab hapsay ang ilang pagsulod sa Cebu City Sports Center. Sigon sab ni Carillo, ablihan nilang ikaduhang gate sa Cebu City Sports Center aron didto moagi ang mga VIPs ug kun pananglitan daghan gyud ang tawo, ablihan nilang ikatulong gate. Nasayran ang Cebu City Sports Center, dunay tulo ka gate access. Una diha dool sa St. Vincent Hospital, ikaduha diha sa Abiliana ug ikatulo atbang sa Asian College of Technology kun ACT. We are prepared for the worst. Gani kato usa lang kato ka triage ang among gi-prepare dito lang sa may boxing area. Pag dagsa yun sa daghan kayong tao, we immediately set up 2 triage. Mauning atong may tabusad. We will be putting up a triage and we will putting up a team which will be placed inside the commission, the ground, and another team outside. So there will be 2 teams, 2 ground commanders we will be manning. Samtang si Konsehal Joel Garganera, Pangulo sa Emergency Operations Center Cebu City, miingon sa pagiginabi niya sa karaguan sa Cebu City Police Office na sayran nga moabot na sa 400 ka mga pulis ang i-deploy sa maabot nga kalihukan karong Sabado. Sila sab sa EOC Cebu City mo augment og quick response team ug duna sab sila in-house medical facility nga moatiman sa mga tawo nga magkinahanglan og medical attention. Gihulagway sab ni Garganera ang lugar nga pahigayunan sa kalihukan walay problema tungod kay open air. Hangyo niya nga dili tugutan nga makasulod katong dili mag face mask ug giawag niini nga kun mahimo vaccinated ang makatambong sa kalihukan. Kung pwede sab dili magdala og minor de edad aron malikayan ang mga dili maayong panghitabo, ilabi na kung dunay dinut-utay sa mga tawo. This is a shared responsibility, no? Kitang tanan nga mo adto o kinsay mo attend, aduna mo yung responsibilidad. Accountable mo sa inyong mga action. And then, of course, let's us behave properly, no? Kay daghan niya mga kinabuhi mamong ug panalitan, out of control niya ang atong pagpahigayon niya. But I wish them all the best, no? I wish na maayo ta ang pagpahigayon niya, behave ang compliant ang mga tao. Kampo sa BUPK pinagi sa post ni Mayoralty candidate Margarita Osmeña sa official Facebook page niini nagpahibaw sa mga buot mosalmot sa BUPK Tito Soto sa Subo Grand Rally. Adto sila moagi sa main entrance at tubangan sa St. Vincent Hospital ug ang exit sa Picas Gate buyon sa Pidi Rosario Street. Nipasidaan sab sila sa mga gidili nga dadon sa maong kalihukan sama sa armas, backpacks ug dagkong bag, drones kun mogamit man kinahanglan aprobado kini sa producers, bladed ug sharp object, breakable food ug beverage containers, prohibited drugs ug substances, pagkaon ug imnunon gikan sa gawas, items nga makahatag og kadaot, professional audio ug video equipment, DSLR cams nga dunay telescopic lens, sigarilyo ug lighters. Desime Padilla, CC10 News. 75,000 ka mga supporters sa Team Ahong Team Libre ug sa partidong PDP laban ang gibanabanang ni Tambong dinha sa Grand Rally nga nagpadayon hangtod karong mga orasa. Ang kalihukan tambungan ni Presidente Rodrigo Duterte. Ang kasayuran ihatod ni Fatch Anthony Inso. Gilauman nila Palapo City Mayor Junior Dahong Chan nga mokabat sa 75,000 ka mga supporters sa Team Ahong Team Libre ug partidong PDP laban ang motambong sa himuong Grand Rally nini karong hapon. Ang kalihukan adto himuon sa liyo nga bahin sa Minzi sa Barangay Paho kilid sa First Mactan Mandawi Bridge. Nasayran nga ang kalihukan tambungan mismo ni Presidente Rodrigo Duterte. Giawag ginoon ni Chan ang mga supporters nga motambong sa kalihukan sa pagsulob kanunay sa ilang face mask pagtamud sa health and safety protocols. Kini aron malikayan ang pagkatap sa COVID-19 bisan pa man og kanunay nang mag-zero sa mga kaso sa COVID-19 ang syudad matag adlaw. Amo yung provider ng face mask. Bisan og zero case na ta mga kaigsunan, di lang gyapon ta angay nga mo kumpiyansa, no. So doon natay mo assure og natay mo tan-aw nga mga mubantay na kinsa tong di mag face mask, we will provide them face mask sa walay face mask. Dako hinon ang kalipay ni Chan human nga kini mo'y labing unang campaign rally nga gitambungan sa presidente sukad sa pagsugod sa kampanya alang sa mga nasudnon og lokal nga kandidato.
This is the first na nigawas ang atong presidente, no? Aron sa pagkampanya karon nga eleksyon sa 2022. And mapasigarbuhon kayo ta nga ang atong talahorong presidente ang iyang gipili nga una niyang gawsan mao ang Lapu-Lapu City. So ingon na ta kapinangga ang mga upunganon, no, sa atong pinanggang presidente. Nasailan nga sa dili pa motambong si Duterte sa Grand Rally sa Lasay sa gabi. Motambong muna gini sa meeting sa National Task Force, Regional Task Force 7 to end the local communist armed conflict nga himuon dito sa J Park Resort and Water Park karong hapon. Foch and Finley Inso, CCTN News. Samtang sa laing balita, niabot na ang utang sa Pilipinas og 12.9 trilyones ka pesos base sa datos sa buwan sa Pebrero. Matod sa Bureau of Treasury nga 30.4% sa 12.9 trilyones ang giutang sa gawas sa nasod, samtang 69.9 dinhi giutang sa base sa talaan. Ang domestic nga utang niabot na sa 8.41 trilyones pesos nga mas taas pa og 3% itandi sa buwan sa Disyembre sa miaging tuig. Samtang ang utang sa Pilipinas sa gawas sa nasod moabot usab og 3.68 trilyones ka pesos nga mas taas og 0.5% itandi sa paggabuan sa Enero. Gitug-an ni Governor Benjamin Diokno nga nangutang ang gobyerno sa naging 2 ka tuig tungod sa mga programa papakigbatok sa COVID-19. Samtang kumpirmadong wa kabayad sa ilang estate taxes ang pamilya ni Presidential Aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Matud pa ni Finance Secretary Carlos Dominguez nga moabot sa 203 billion ka pesos ang wa nabayran nga buwis sa pamilyang Marcos. Gihimo ang maong kumpirmasyon ni Dominguez human sa pamahayag ni Presidente Duterte nga seryosohon ang trabaho sa ahensya sa BIR nga mao ang pagkolekta og buwis. Bisan pa man kun wa panganli sa presidente kinsa ang iyang gipasabot. Sa habig sa mga Marcos pinaagi sa tigpamaba niini nga si Attorney Vic Rodriguez siya niingon nga pamulitika lang kini sanglit alang sa ilang kampo pending pa sa korte ang maong kaso. Apan sa dokumento gikan sa tribunal, final and executory na ang kaso sa mga Marcos niadto pang March 9, 1999 dinha sa Korte Suprema. Samtang kapulisan sa probinsya sa Sugbo way mapasaka nga kasong kriminal sa lalaki nga mida sa 19 anyos nga dalaga nga gikataho nga sa ginikanan nga na missing sud sa kapin usa ka semana nga taga lungsod sa Konsolasyon kinsa napalgan didto sa lungsod sa Tabugon nga nangaligo lang. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Human matulturan kung asara ang 19 anyos nga si Jerica Auman nga gireport sa inahan ini nga missing sulod sa kapin usa ka semana. Ang kapulisan sa probinsya sa Sugbo dili makapasakag kasong kriminal sa gikuyugan ining lalaki nga giilangan si Herbert Berdin alias Ibit. Mato ni Police Colonel Gilbert Soriano, hepe sa Cebu Police Provincial Office, nga walay gidusog nga reklamo ang mga ginikanan sa dalaga ug dili sab kini minor de edad nga mamahimo nga manubag ang lalaki nga gikuyugan ini. Apan giklaro ni Soriano nga kung nga moreklamo ang mga ginikanan ug mukiha sa kasong kriminal, batok ni Berdin, andam ang iyang kabuhatan nga motabang kanila. Yun sa ngayon, kung titingnan mo yung facts ng insidente, press, wala tayong basis ng pag-file ng criminal case. Una-una, hindi naman wala pong complaint, final yung parents. Pangalawa, hindi po ito minor yung subject personality, but if the family thinks na meron pong criminal action na kailangan na i-initiate, tutulong kami, i-assist na. Duga ni Soriano nga sigon sa nga follow-up investigation o pag-tracking sa dalaga, ilang nasuta nga adunay relasyon ang duha sigon sa pamahayag sa mga nakaila o mga silingan ni Berdin. Nagkasabot sila nga manglakaw nga wala mananghid sila hanggang taksitak sa mga ginikanan. Si Jerica Auman, taga-barangay Tayon, lungsod sa Konsolasyon, samtang si Herbert Berdin, taga-barangay Kalawisan sa syudad sa Lapu-Lapu. Parang ang initial info natin, mahirap man sabihin dahil wala masyadong basis, parang naratel lang din yung nanay niya dahil hindi ito nagpaalam at may kinatagpo nga according to the accounts of people na nakakakilala dun sa lalaki, meron namang personal na relationship kung dalawa. So
ang ano namin sa ngayon, ang thinking namin sa ngayon ay mutual agreement yung nangyari sa dalawang adults. Giniklara ni Soriano nga sulbad na ang kabalaka sa mga ginikanan sa kahimtang siyang anak, humaning nga wala na mo pauli sila nga panimay sulod sa walo ka adlaw. Tungod ni awhag sa kapulisan sa publiko nga kung adunay masugatang problema sa pamilya, unahon sa pagduol ng kapulisan ug dili sa social media aron maggiyahan unsay angayan nga buhaton. Matud niya nga dili makatabang ang social media sa pagsulbad sa usa ka posibleng krimen ug mamahimong mopasamot pa kini nga lisod na nga sulbaron. Ang social media ay is a very powerful influence pagdating sa isip ng mga tao. So ang advice lang natin before resorting into yung ganitong mga media ay punta muna sa police para mag-guide namin sila kung ano yung dapat gawin, lalo pag ganitong may mga potential na criminal case, para naman mag-guide sila. Hindi yung baliktad ba, we remind them na social media will not help them at all. Ang mga kailan ni Jerica ug Herbert nasayon na nga adunay relasyon ang duha sanglit miapas ang dalaga sa panimay sa lalaki niadtong Marso 22 sa hapon. Nahibaw na sab nila nga tigsulod silang pension house ug misay seno sab si Auman sa usa sa mga kailan niini nga silang Herbert mularga sa layong lugar ug didto naman himuyo apan wala kini motugan kung asa. Pagka Marso 27 Domingo, alauna ang takna sa hapon milakaw na aga duha gikan sa panimay nilang Berdin apan wala na mosayod aga mga ginikanan niini kung asa kini niadto. Arnold Bustamante, CCTV News. Mibutyag ang Provincial General Services Office nga mitando na ang mga mayor sa mando sa Kapitolyo nga kuhaon ang mga nahabiling construction materials nga gigamit ubos sa Dasig Sugbo program. Human sa cut-off sa pag-claim karong adlaw, i-deploy nila ang mga sakop aron mo pahigayon og usa ka inventory. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gipangandaman sa habig sa Provincial General Services Office ang pag-pull out sa mga nahabiling construction materials nga gigamit ubos sa Dasig Sugbo Rehabilitation Program. Ilabi na nga nitando mismo ang mga mayor sa nimong request sa ilang buhatan dungan sa mando ni Gobernador Gwendolyn Garcia nga kutob lang sa Marso 31 ang pag-claim niini. Matod silang OIC head nga si Rodel Buntuyan nga ilang i-deploy ang mga sakop nila sa kalungsuran alang sa inventory. Kini aron ipon kung pila ka mga fiberboards, plywoods, GI sheets o mga lansang ang wala na claim. Himuan nila kini og inventory report nga isumiter ngadto ni Gobernador Garcia. Una pa nila kini i-pick up. Kay numdumang na mahayag ang gobernador nga kung pila man ang mabilin sa mga building materials, gamiton kini alang sa uban pang mga rehabilitation projects. Inventory sa kay di man na pwede mo largo na nito kay takabalo kung pila inabilin para mas ma-inventory ta maka-program ta kung unsay sakyanan natong gamiton pag pull out manghimong tag system para dili ba nung pag abot dito gamay sa sakyanan gidade daghan pa man or dako ra kay sakyanan nya daghan ni kaning so man ato sa inventory para makuha na to og ma-program na ito ang pag-pull out na niya. Gibutyag sa Tibuntoyan nga dunay pipila ka mga LGUs ang na-replenish sa mga construction materials human nahutdan gumikan sa kadaghan sa mga nag-claim nini gamit ang Dasig Sugbo card. Butang nga gipanginaut nini nga makuha sa tanang mga beneficiaries ang gikinahanglang mga gamit sa gihatag nga cut-off date aron di mahasol kadugayan. Sa mo ang role sa PGSO will conduct the inventory. Kung say sobra, then we'll retrieve it and then submit a report. Kung say decision na, it's up to the governor. So hopefully, katong yung naiplano mo avail niya to, ilan ang avail karon samtang napang materialis sa LG. Daan ang namahayag ang gobernador nga magamit pagyapon ang Dasig Sugbo card. Pinagi lang sa pagpalit og mga basic goods ngadto sa partner supermarkets. Kinahanglan lang nga gamiton ang maong QR generated card sulod lang sa 3 ka buwan sukad nga gi-issue nila kini. Gian Navarro, CCTN News. Mosunod! Levin partner gipusil patay karong udto sa lungsod sa Konsolasyon. Samtang sunog ni Ulbo sa katapusang adlaw sa Fire Prevention Month sa Dakbayan sa Sugbo. Diindulan usa ka milyon ang natalang danyos. Kanaw guban pambalita sa pagbalik sa Sayre 47. Ako si Gumersindo Alforque Rivera, ako asawa ni Tagas Fernando. Nadto una, sakit ang kalawasan. Ako manggibintin ang koy, nawa na tanan, nakaayos ang mong balatian. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule.
Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Doon ako'y nadawat nga notice gikan sa bangko. Nag-withdraw kag 5,000 sa atong checking account. Kung gusto ka mo tabang siya na, tabang ka, may problema na. Pero ayaw kuha ka sa akong kwarta. Di na lang ko mo puyo din eh. Huwag man yun ikalipay sa imong bana. Di makapugong si Tony. Inahanti ka. All these pieces broken and scattered. Kahibaw ka ba? Pag-usapong gustong inom karon, a glass of my favorite wine. But not forsaken. Naami program sa school ganiha. Importante kayo to. Pero bisag anino ninyo ni Daddy, wala jud na ko nakita. Dunay kaaway nga gusto mo guba sa pamilya. Ug kana mao ang yawa. Ayaw itugot nga mo kanay mahitabo sa imong pamilya. Gusto ni mong kubuon ang relasyon na mong magtiayon? Dugay na kang gibuntog ni Hesus sa cross! Biyaya akong pamilya! Balik sa ato mga balita, duha patay human gipamusil sa wa pamailhing mga armadong lalaki kagaya ng udto sa barangay Tilhaong, lungsod sa Konsolasyon. Giila sa kapulisan ang mga biktima nga si Perlito Lacaron ug ang giingong kalib-in ini nga si Marites Aninyon, pulos taga Dakbayan sa Sugbo. Suma sa pasiunang investigasyon sa Konsolasyon Police Station nga nagsakay sa motor ang duha sa dihang girumbo sila sa mga armado. Gidala ang usa ka tambalanan sa Mandawi City ang duha apan gideklarar kini nga dead on arrival. Gisubay pa sa kapulisan kung unsa ang motibo sa maong pagpamusil. Samtang padayon pang gisubay sa mga kabomberuhan unsa ang hinungdan sa sunog nga nitumaw sa usa ka boarding house kaganiha dinha sa Villa Teresita Village, Barangay Sambag 1 ning Dakbayan sa Sugbo. Atol sa sunog daling miresponde ang mga sakop sa Cebu City Fire Office human nadawat ang alarma alas 11:35 sa buntag. Gisaka kini ngadto sa second alarm pagkalabay og 20 minutos. Gika-report nga niulbo ang dakong kayo gikan sa ground floor sa boarding house nga gipanag-iya sa usa ka Teresita Tutchip. Apan napaong ang dayon sa mga kabomberuhan ang dakong sunog pasado alas 12 na sa udto. Mokabat sa 902 kalibo ka pesos ang balor sa nahitabong sunog. Samtang Mandawi City Fire Station nakatala og 3 ka sunog sa tibuok buwan sa Fire Prevention Month. Labing uwahing sunog nahitabo kagaya ng buntag nga naglambigit sa usa ka restaurant diha sa Barangay Banilad. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino.
Usa ka sunog ang niigo sa syudad sa Mandawi sa di pa ang pagtapos sa Fire Prevention Month. Ang sunog nahitabo sa usa ka restaurant sa Oak Ridge sa AS Fortuna, Barangay Banilad, kapin alas 7 kaganinang buntag. Gideklarar kining fire out human sa 20 minutos. Ana alang usab sa 15,000 pesos ang natalang danyo sa sunog. Ang stock room nga dunay content ang tin can nga kanang ilahan kuan sa ilang sungagan. Itawag na siya o briquette charcoal. Briquette charcoal mura na siya kanang mag na solid na siya, murag nahimo na siyang solid. Actually kanang briquette charcoal mura na siya uling pero pressed na nga uling. Ang kinig yung mga briquette charcoal during i-close na nila ang ilang mga restaurant, ilan na yung bubuwag tubig. So wata kibaw basin o na something ani sa iyang back portion sa nagpatong-patong siya nga wa gid na napaw. Matod sa Mandawi City Fire Station, ikatulo na kining sunog nga nahitabo sa syudad sud sa Fire Prevention Month. Ang laing duha ka sunog nahitabo niadtong Marso 4 sa Dunia Rosario Village sa Barangay Labugon nga nilamuyog usa ka bay, og niadtong Marso 10 sa Remedyo, Barangay Banilad nga naglambigit og usa ka panimay nga partially damaged. Sa kinatibukan, anaalang sa 185,000 ang danyo sa tulo ka sunog. Dugang ni Vergara nga wala ra usab natalang casualty o adunay usa nga na-injured. Ubay nga sunog ato sa March last year. Karon mas bintaha na ro siguro kay ang mga tao siguro maabtiko na kay sila unya sa to sa mga pahimangno about fire prevention sa March. Kasi ilan na yung na-monitor nga before sila mulakaw sa balay o ang mga appliances o niya before sila matulog i-off ang mga switches, appliances o niya siguro i-check na nila mga LPG tank siguro nagamit ang kanila ay basin nakuha na sila, na-aware na sila sa tuang kuha karon. Matud niini nga bisan og matapos na ang Fire Prevention Month, padayon gihapon ang ilang mga programa og rekorida sa nagkadaiyang lugar sa Dakbayan. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Maayong balita, drug cleared na ang Barangay Tingob dinha sa Dakbayan sa Mandawi. Ang Tingob gideklarar nga drug cleared kagahapon sa Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing sa PDEA 7. Matud ni Konsehal ni Risa Sun Ruiz, ang focal person sa City Anti-Drug Abuse Council, nga 54 ka mga drug warrior ang na-account sa Tingob ug nakahuman sa ilang 4 ka buwan nga community-based drug rehabilitation program. Ang Tingob mao'y ikaupat nga barangay sa Dakbayan nga gideklarar nga drug cleared. Laing 3 ka barangay mao ang Bakilid, Tawason ug Subang Dako. Sama sa ubang barangay makadawat sab og 500,000 ka pesos nga insentibo ang Barangay Tingob tungod sa pagka-drug cleared. National Bureau of Investigation sa Cebu District Office ni presentar sa mga suspek nga mipatay sa nilubong sa minor de edad nga lalaki diha sa Barangay Agus, siyudad sa Lapu-Lapu. 5 ka tuig na ang nakalabay. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Gipresentar sa National Bureau of Investigation Cebu District Office ang mga suspitsado sa pagpatay ug paglubong sa minor de edad nga lalaki sa Barangay Agos, siyudad sa Lapu-Lapu. 5 ka tuig na ang nakalabay. Si Richard Caravana Jr. gipatay ni adtong Enero 1 tuig 2017, 15-17 anyos pa ni adtong higayuna. Giila ang mga sospek nga sila si Mark John Monterelias Ponce, Victor Ponce Abejo o Raymond Ponce Miliorna nga puros nagpuyo sa sitio Ubunga sa Barangay Agos. Si Pora nagkanayon nga si Mark John nga iladong notado mao'y gitumbok nga utok sa krimen. Kasamtangan kining na priso tungod sa laing kaso sa pagpatay nga nahitabo ni adtong tuig 2016. Ang mag-ig-agaw nga si Abijo og Miliorna voluntaryong ni surrender sa NBI ni adtong Marso 29. Matud ni Pora nga ang motibo sa pagpatay mahitungod sa panaglalay sa biktima og ni Mark John subay sa pasangil sa biktima nga gikawat ang iyang kwarta sa sospek. Ang biktima gikonsiderar nga missing sud sa 5 ka tuig hangtod nga adunay informant nga nagpahibaw kung asa gilubong si Caravana. That's why we consider this as a cold case because
the victim was nowhere to be found. No? He was missing for the past 5 years until an information came to our office that even necessitated one of our agents to go as far as Pampanga to fetch the informant. So it was only then that the body was finally discovered in a shallow grave in Sitchubunga, Lapu-Lapu City. No? And this led to the filing of the case. Ang duha ka suspitsado nga mitahan, nagkanayon nga igo lang sila nitabang sa pagpangulata tungod sa kahadlok nga apilo ni Mark June. Nakasumbag na niya sir kay nahadlok man sad mi sir kay ug dili mi mo kuan niya kay basig iya man sad ming abilon sir. Sige sa sobra sa mong kahadlok. Gi-apil na pumika ng kuan sumbag kay mupatay man dud siya kursunada man gid mupatay. Tungod kay ni surrender og ni testify bato kang Mark June ang duha ka suspect, sigo ni pura nga adunay higayon nga makapiyansa si Ponce og Miliorna. Pwede usab silang mamahimong testigo aron mas mapadali ang pag-convict kang Mark June. Dugang ni pura nga mamahimo silang ma-exclude sa kaso. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Nadakpan ang mga most wanted person sa Sugbo ug lalawigan sa Bohol sa gilusad nga operasyon sa Police Regional Office 7. Unang nadakpan si Arthur Dumapias, taga-barangay Canlambong, lungsod sa Dimiao, sa probinsya sa Bohol. Pinasikad ni sa warrant of arrest sa mga kasong murder o frustrated murder. Si Maglupay nabutang sa ikaduha sa listahan sa most wanted ug nadakpan sa mga sakop sa Dimiao Police Station. Inabagan ni sa kapulisan sa Imos, Malagasang, 2A Imos, Cavite kagahapon. Samtang ang Lubok ug Anda Police Station uban sab sa Anti-Kidnapping Group Visayas Field Unit midakop sab sa ikaunom nga most wanted person nga si Juanito Saranza, taga barangay Balcony, lungsod sa Anda sa probinsya sa Bohol gihapon. Si Saranza adunay standing warrant of arrest sa kasong tulo ka ihap sa kalapasan sa Section 5 Republic Act 7610 kun sexual abuse. Sa barangay 3 lungsod sa Siaton sa Negros Oriental nadakpan sab ang number 1 most wanted person sa dakbayan sa Sugbo nga si Ronel Laranzo Torres, taga barangay Mantuyup, lungsod sa Siaton, Negros Oriental sa kasong pagpanglugos nga way gitugot nga piyansa. Matud pa ni Police Brigadier General Roque Eduardo Vega, ang hepe sa kapulisan dinhi sa Central Visayas, nga samtang aduna pay nagtago-tago nga mga kriminal padayon ang ilang pagpangita kanila. Lamdag, uban ni Tatay Dodong Limchua. Paningkamuti gayon nga makabaton o kay balo o magmasinabuton ka. Pangita kini sama sa imong pagpangitag sa lapi o tinaguang bandi. Kung buhaton mo kini, masayod ka sa kaulugan sa pagkahadlok sa Ginoo. O malampuson ka sa pagsamot bahin sa Dios. Kini atong mabasa sa Panultihon 2:3 ngadto sa 5. Kay ang kahadlok sa Ginoo mo'y mugiyas sa atong mga tiil sa paghimo gustong lakang ug mahatag kanatong kalam ug panabot. Hinanglan nga matag binuhat nga magsunod kang Kristo anaa nini. Apan dili ka makabaton og kahadlok sa Ginoo kung dili mo kini pangitaon. Unsaon mong pagpuyo og matarong nga kinabuhi kung dili ka mangita sa kalam o kay bawo nga iya sa Ginoo. Busa pagita kinis sama sa imong pagpangita sa salapi o sa bulawan. Andam ka bang musakripisyo sa imong oras aron lang pagpangita sa Ginoo? Mga igsoon, mao kini ang atong lamdag karong adlaw. Daghang salamat. Shalom. Mao katong naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Donna Lavares Andikoy, hangtod sa Lunes dinhi gyapon sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.
Ang Ash Wednesday mo'y sinugdanan sa 40 ka adlaw nga Lenten season nga matapos sa Domingo sa pagkabanhaw. Alang nato mga Katoliko, kini mo ang panahon sa paghinulsol sa mga sala nga atong nabuhat. Ang paghinulsol mo ang hingpit nga pagtalikod sa sala ug pagbago sa kinabuhi. Sa Isaiah 58, 6 kadto sa 7, nagingon, ang puasa nga akong gikinanglan mo ang pagbugto sa mga gapos sa sala ug pagtangtang sa hikot sa yugo, ingon man sa paghatag og kagawasan sa mga dinaog-daog. Ang pagbali sa tanang yugo, dili ba ang puasa nga akong gikinanglan mo nga hatagan ninyo pagkaon ang mga gigutom ug papuyo ninyo sa inyong balay ang mga kabus nga walay pulianan ug gabistihan ninyo ang hubo inay pasagda ninyo ang inyong kaigsunan. Nining mga adlaw sa Korisma, ipahinumduman kita unsa kadako sa gugma nga gihatag sa amahan kanato. Ug aron madawat nato ang maong gugma ug kaluoy sa Ginoo, kita buhatag usab og gugma ug kaluoy ngadto sa uban. Kini ang inyong Tatay Dodong, maghinaot kahunta masabtan nato ang kadako ug kalawom sa maong gugma. Niining atong pagpangandam sa pagsaulog sa labing dakong selebrasyon ang pagkabanaw sa atong Ginoo. Shalom.